अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारिश बहुत है, अभी भी नहीं थमी। 2 घंटे हो गया बारिश शुरू होके, तकरीबन 2 नहीं 1 घंटा हो गया। हवा भी सरद चल रही है, बहुत ही बारिश है बाबा। अल्लाह आसान करे बाबा, धुआंधार बारिश है। واللي بروح وما أمنت. لا إله إلا الله، القرافة مستوية هنا. شوفوا كيف غطى الشارع كامل. بدور